جب گھوڑے مدینے میں داخل ہوئے تو ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینے کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس عورت کے بالوں میں سے جو پیغام نکالا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ یہ بہت خطرناک خط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیغام دینے والا ایک یہودی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو موت کی سزا دینے کا حکم دیا، لیکن وہ یہودی اپنے گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اگر وہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف ایک فوجی مہم پر روانہ ہو رہے تھے۔ اس لشکر میں 10,000 مجاہد شامل تھے اور مدینے کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ لشکر مکہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 اور قبیلے بھی شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی اس لشکر کا حصہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی پیش قدمی کی نگرانی خود فرما رہے تھے۔ یہ پہلا اسلامی لشکر تھا جس کی تعداد 10,000 تک پہنچی۔ مغرب کے وقت یہ لشکر ایک وادی میں پہنچا جو مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھی۔ اسی وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت و عملی میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم نہ ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ قریش اب کسی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ جب لشکر مکہ کے قریب ایک مقام جفا پہنچا تو وہاں مکہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا قافلہ آتا نظر آیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ حضرت عباس تھے جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہی بزرگ تھے جنہیں تاریخ اسلام میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے نام سے شہرت حاصل ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہیں لے کر صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، کیا تم مکہ اس لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا تم مکہ سے اس لیے بھاگ نکلے ہو کہ تمہیں لگتا ہے مکہ پر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم، مکہ والوں کو ابھی تک یہ خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سروں پر آ چکا ہے۔ میں تو رات ہی مدینہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب بس یہی عرض ہے کہ قبول فرما لے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس کے قبول اسلام کے وقت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول کے مطابق وہ جنگ بدر کے بعد ایمان لا چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ قریش مکہ اس وقت بالکل بے فکر اور غافل ہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش آخر ہمارا خون ہے۔ اگر یہ 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو عورتیں اور بچے بھی متاثر ہوں گے۔ حضرت عباس نے مزید عرض کیا، مکہ میں اب اسلام کے لیے
नरम रवैया पैदा हो गया है कि क्या ये मुनासिब न होगा कि उन्हें एक बार फिर सुलह का मौका दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास तुम मक्का जाओ और अबू सुफियान से कहो कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बेहतर है कि वो शहर मुसलमानों के हवाले कर दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हजरत अब्बास को मक्का जाने की इजाज़त दी बल्कि एक खंजर भी अता फरमाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अक्सर सफ़र फरमाया करते थे। उधर अबू सुफियान जो मदीना से खतरनाक खबर लेकर गया था, सख्त खौफ में मुब्तला था। वो जानता था कि मुसलमान बहादुर और मुनज़्ज़म हैं। उसकी बीवी हिंदा और उसके साथी सफ़वान वगैरह उसका हौसला बढ़ाते रहते, मगर उसे अपने कबीले की तबाही साफ नजर आ रही थी। वो घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर निकला। दिल में बेचैनी और घबराहट तारी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का रुख ही बदल गया हो। वो सोचने लगा यही होगा कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। ये सोचते हुए वो मदीना के रास्ते की तरफ बढ़ा ताकि देख सके कि मुसलमानों का लश्कर वाकई निकल चुका है या नहीं। मक्का से चंद मील के फासले पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खच्चर पर सवार एक शख्स उसकी तरफ आ रहा है। वो रुक गया और पूछा, अब्बास क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे, वापस क्यों लौटे हो? अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ मेरे खानदान का कुछ न पूछो। अबू सुफियान ने कहा कि मक्का का लश्कर इतने करीब पहुंच चुका है कि वो मक्का के दरवाज़ों तक पहुंच सकता है। तुम मक्का को इस लश्कर से बचा सकते हो? क्या तुम किसी को मदद के लिए बुला सकते हो? फिर अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें मैं अल्लाह का रसूल मानता हूँ सबसे पहले तुम्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम मुझे मालूम था कि ऐसा वक्त आएगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम के बाद अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान को साथ लेकर मुसलमानों के कैंप में दाखिल हुए। ये शाम का वक्त था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहें कैंप के पहरेदारों पर थी। जब उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो गुस्सा से भड़क उठे। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारे कैंप में दाखिल हो आया है बगैर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी से दौड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वो अबू सुफियान की इजाज़त लेने गए थे, लेकिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच चुके थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह तक रोकने का हुक्म दिया था। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान को अपनी मौजूदगी में रात गुजारने की इजाज़त दी। अगली सुबह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तू जानता है कि अल्लाह वाहिद है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, उसी की इबादत वाजिब है और वही सबका मुआविन व मददगार है। अबू सुफियान ने जवाब दिया, मैंने ये ज़रूर मान लिया है कि जिन बुतों की मैं इबादत करता रहा हूँ वो मुर्दा चीज़ें हैं, वो मेरी किसी मदद के काबिल नहीं हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर तो किस वजह से नहीं मानता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने हिचकिचाहट और डर के मिले जुले लहजे में कहा कि शायद मैं ऐसा न मान सकूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। उस पर अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े एहसान अंदाज से कहा, अबू सुफियान क्या तू चाहता है कि मैं तेरी गर्दन तलवार से जुदा कर दूं? फिर अबू सुफियान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की और उसने देखा कि वो
ایک قبیلے کا سردار ہے, بڑا طاقتور اور باعزت آدمی ہے, اور وہ صلح کے ارادے سے آیا ہے. اس اثر سے اس نے بلا اختیار کہا, یعنی اس اثر سے اس موقف سے ہٹ کر اس نے بلا اختیار کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, میں نے تسلیم کر لیا ہے. میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں اعلان کر دو کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے وہ مسلمانوں کے تلواروں سے محفوظ رہیں گے, اور جو لوگ مسجد میں پناہ لیں گے وہ بھی محفوظ رہیں گے, اور وہ لوگ بھی محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے. یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یہ مشورہ فرمایا کہ مکہ میں اب بھی کچھ بہادر اور جنگ آزمودہ سردار موجود ہے, وہ بغیر لڑے شہر کو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آنے دیں گے. ادھر مکہ کی جانب ابو سفیان کا اونٹ تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا. جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو اس کے سوار نے زور سے پکارنا شروع کر دیا, عزی اور ببل کی قسم, مدینہ والوں کا لشکر قریب آ چکا ہے. میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو اسی لشکر کی طرف جاتے دیکھا ہے. اے قریش کے لوگوں, ہوشیار ہو جاؤ, مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. وہ اونٹ کو روک کر نیچے اترا, مگر جلدی میں پیٹھ سے چھلانگ لگا دی. اس کی آواز سن کر لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے. وہ خوف کے عالم میں بار بار کہہ رہا تھا, مدینے کا لشکر آج پہنچ چکا ہے. میں نے ابو سفیان کو اسی لشکر کی طرف جاتے دیکھا. ایک شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا, اے ابو الحسن, کیا تیرا دماغ ٹھیک ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ ابو الحسن نے کہا, اگر تم میری بات کو جھوٹ سمجھتے ہو تو انجام خود دیکھ لو گے. کسی سے جا کر پوچھو کہ ہمارا سردار ابو سفیان کہاں گیا ہے. وہ پھر چلانے لگا. اس کی آواز مکہ کے گلی کوچوں سے گزرتی ہوئی ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک جا پہنچی. ہند غصے سے پاگل ہو کر باہر نکلی اور اس پر چڑھ دوڑی. جس گھر میں ابو الحسن پناہ لیے ہوئے تھے وہاں پہنچ کر اس عورت نے تلوار ہاتھ میں لی. اس نے چیخ کر کہا, ابو الحسن, میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ تیری گردن بھی اسی تلوار سے اڑا دوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تو جھوٹا الزام لگا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا ذکر کر کے اپنے شہر کے خلاف بات کر رہا ہے. ابو الحسن نے کہا, اپنی تلوار گھر لے جا. عورت, جب تیرا شوہر واپس آئے تو اس سے خود پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. ہند نے کہا, اور تو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آئے ہیں؟ ابو الحسن نے کہا, خدا کی قسم, میں وہی کہتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہند نے غضب سے کہا, اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر مسلمانوں کی موت نزدیک آ گئی ہے. اسی دوران ابو سفیان واپس آ رہے تھے. مکہ کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے, لیکن اب کسی تدبیر کا فائدہ نہیں رہا تھا. اب کوئی مدد کے لیے نہیں جا سکتا تھا. ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ خوف و اضطراب میں ہیں اور ہند ان کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھی. اس کے چہرے پر غصہ اور انتقام کی آگ تھی, آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے. ابو سفیان نے گھوڑا روک کر مجمع کے سامنے آ کر بلند آواز میں کہا, اے قریش کے لوگوں, میری بات سکون سے سنو. میں تمہارا سردار ہوں. تمہاری عزت وقار مجھے عزیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر لڑو گے تو قتل کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. اپنی عورتوں اور بچوں کو بچاؤ.
इस्लाम कबूल कर लो। इस हकीकत को मान लो कि तुम्हारे सरों पर आ पहुंची है। अब जान बचाने का कोई रास्ता नहीं रहा। लोगों लोगों मैंने एक ने कहा, हमारे सरदार हमें क्या करना चाहिए? अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लो, उनकी अताअत के सिवा कोई रास्ता नहीं। एक और आवाज़ उठी, हमें यकीन नहीं, मुसलमानों ने हमें कभी नहीं छोड़ा, वो अपने शहीदों का बदला लेंगे। सबसे पहले वो हमें कत्ल करेंगे। ओहद के दिन हमारी औरतों ने उनकी लाशों के साथ जो सलूक किया था वो नहीं भूले होंगे। हिंद एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क रही थी। मैं तुम सबकी सलामती की जमानत लेकर आया हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा, जो लोग मेरे घर यानी अबू सुफियान के घर में पनाह लेंगे वो मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे। किसी ने पूछा, क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया, नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने दरवाजे बंद रखेंगे उन्हें भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग मस्जिद में पनाह लेंगे वो भी मुसलमान उन्हें अपना दोस्त समझेंगे। हमारा दुश्मन सिर्फ वो है जो हथियार उठाकर बाहर आएगा। इस पर अबू सुफियान घोड़े से उतरा और कहा, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम अपने दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान ने कहा कि वो अपने कबीले के लोगों की हिफाजत का पाबंद है। आज तक वो अपने कबीले के कातलों का बदला तलवारों और नेजू से लेगा। सफवान तजर्बाकार सरदार ने कहा, हमारे तीर उन्हें मक्का से दूर रख देंगे। हमें अपने बुतों की कसम है, हम अपने दरवाजे बंद रख कर घर में नहीं बैठेंगे। अबू सुफियान ने कहा, सूरत हाल को देखो, होशियारी से काम लो। वो हमारे ही हैं, वो हम में से हैं। आज खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये न भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तुम अपनी बीवी के भाई को कत्ल कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मेरी बेटी उम्मे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने कबीले के इज्जत के लिए मदीना गया था और मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात मानने से इनकार किया। जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठा तो उम्मे हबीब ने इस पाक चादर को मेरे नीचे से खींच लिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस चादर पर उनका दुश्मन नहीं बैठ सकता। तुम अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकते। मक्का वालों ने सफवान और चंद लोगों के सिवा किसी की आवाज़ न सुनी। तारीखी रवायत बताती है कि आखिरकार अबू सुफियान के मशवरे को कुरैश ने मान लिया। अबू सुफियान के चेहरे पर इत्मीनान आया, मगर उसकी बीवी हिंद अलग खड़ी होकर खूब गुस्से से बोल रही थी। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर से पकड़ ली और कहा, मैं पहले तुम्हें कत्ल करूंगी। डरे हुए मर्द, तुमने कभी इज्जत को खाक में मिला दिया। फिर उसने अबू सुफियान के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग इस बूढ़े को क्यों कत्ल नहीं करते जो तुम्हें मुसलमानों के सामने पेश कर रहा है। मैदान में खलबली मच गई। हिंद बोली, हम लड़ेंगे। ये देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर चल गया। अबू सुफियान खामोश रहे। शाम तक मक्का के दो हिस्से अंदर गलबा रखते थे। ज़्यादातर लोग लड़ाई के हक में नहीं थे। चंद अफराद सफवान और हिंद के साथ थे। शाम के बाद हर घर अपने अंदर यानी लोग अपने घरों के अंदर चले गए। अबू सुफियान की एक और बीवी जिसका नाम फकीदा था
दर हकीकत उसकी बहन बताई जाती है, ने अबू सुफियान की अंदरूनी बातें सुन ली। फकीदा ने सफ़वान से पूछा, क्या मैंने सही सुना कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? सफ़वान ने कहा, अगर मैं नाफरमानी करूं तो पूरा कबीला मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर सरदार बुज़दिल बन जाए तो कबीले वाले बुज़दिल न बने। सरदार अपने दुश्मन का दोस्त बनाए तो वो कभी असली दोस्त नहीं हो सकता। फकीदा ने पूछा, क्या तुम मुसलमानों से लड़ोगे? सफ़वान ने कहा, तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी अगर तुम्हारा शहर दरवाजे बंद करके अपनी बीवियों के साथ बैठ जाए और दुश्मन दरवाजे के सामने खड़ा हो? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूटी है? क्या तुम इन लाशों को पसंद करोगे जो तुम्हारे घरों में लाई जाएंगी? और क्या कबीला कहेगा कि ये तेरह बहादुरों की लाशें हैं जो बड़ी बहादुरी से लड़कर मारे गए हैं? क्या तुम अपने शहर को चाहोगी जो अपनी ज़मीन और इयादत जो खुद दुश्मन के हवाले कर दे? तुम मुझे किस साल में देखना पसंद करोगी? फकीदा ने कहा, मैं तुम पर हमेशा फख्र करती रही हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे और कबीले की आंखें खुल जाएंगी, मगर अब हालात बदल गए हैं। तुम्हारे साथ खड़े बहुत लोग हैं और मदीना वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ाका आदमी है। सफ़वान ने कहा, क्या तुम मुझे अपने भाई के सामने डराना चाहती हो? फकीदा ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो भी यही कहे जो मैं कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है और तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम दोनों में से किसी की बीवी लाश हो या किसी की बहन, मेरा गम एक जैसा होगा। सफ़वान ने कहा, यह कोई अजीब बात नहीं। दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि बेटे अपने बाप और भाई अपने भाई के दुश्मन बन गए हैं। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो तुम कहोगे कि लड़ाई नहीं हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लें, फिर तुम जंग का इरादा क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ काफ़ी लोग हैं। सफ़वान ने कहा, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कबीले के सामने सर तस्लीम खम कर दे। फकीदा ने कहा, फिर मेरी एक बात मान लो, खालिद के सामने मत आना। वो मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। मैं बेवा भी नहीं बनना चाहती। सफ़वान के इरादों पर फकीदा के आंसू का कोई असर न हुआ। दोस्तों, अगर आपको आज की तारीखी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त।